জনমে দিলি মুয়া বুতামু বরতি कौन गाइबा ए छड़ा नातिया ताकू कहिथिली टिके बेके आसीबु जे ए छड़ा एपर्यंत भी देखा नाही कुआरे गला के काहे कोसे गंजे गंजे खाउ थिबो लागुछु देखि डाकिबा हरे नातिया ए नातिया और भाजी पर गलु तू आसी न आजा বাচ্চা গল গল বাচ্চা গল 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 বাচ্চা গল গল বাচ্চা গল গল বাচ্চা গল গল पछे पछे बुली बुली गोटे काम करिबा एई गोटे एनिका दही बाली माने आसे दही पिसीबा जाइलु ताकू एठे जगी के हमें दही पीबा अच्छा पैसा आनितु ना पैसा रखितु आनितु तो सत कहतु तो आता गार्डन करिया काई ताले से नोटी भीतर लुचि की रहिबा जे आसीले जे जगिबा हां पीवा कहि आ पीवा ने मोर सुती गलानी हां चा दे तो चलो चाले
दही आनिच भल दही आनिच बासी नुह त भल खाइछ अच्छा जिया तो दही किना केते मोर दही ना हां 15 टका दिना हां सान जिया तो दही किना केते तोर काहे के 5 टका अधिक होला तार भल जिनिस हां हे जगु रेट अधिक नउती आ 5 टका अधिक हां अला जिया लो अच्छा ओ भलानी केंति लागियो केंति लागिबो खाइले जानिबा सिना कोन खाइजी केमिति लागिबो अला जिया हां अच्छा बोतल आनिच बटल हां बटल कोन हबो बोतल कोन हबो जानुनु कस बुठै बड़ लोक खाली खाइबे पिल्ला खाउ नाहाती तेणु करी बोतल आनिओ ना अन्ना हां एइटी जो नातिया टिके मोर देखुनु हां एइटी टिए हेतला लो झियो ता मा मरि गला अन्ना मु ताको खाली बोतल दे दि आइतिलो एइटी मे पत्थर खाली बोतल आनिछ मौसा ओलो बटल नाही खाली खिस्पिटा कोन खिस्पिटा बोतल नाही खाली ठिसी हां हलो बोतल उठा पछपटु के न लाउ नातिया खाली ठीक पियथि चलिबो चलिबो त जियालो हां नातिया मोर कहूती चलिबो जे गोटे काम करिबो हां जियो हां जो ठीक पिजारे तो बनी अन्ना जमा का भितरु को न बनी मोर नातिया मोर अन्ना भिड़ी कि न ढक ढक अन्ना छोटाड़ी दबो ठीक देखि कि दबो ता कोइटा अपा गया ओ मौसा ओलो पैसा आछि पैसा पैसा न आनी जामे मु लौतु आगा पैसा दियो तापरे दरकाइबो हलो दियो हलो तो कानकु गले सौदा न धरि कि के पैसा दे दउ दिगलो आलो तिनी सब भलो अछि कि म द चामे को जाई पैसा का दे दउ आको आमा ओ ଆମେ ବାକି ଦଉନୁ आमे भी दियो बाकी खाई बुनिलो कहलु हां लेखि देकी रखि धबो मारे रे कोन आमे तो नकद दबा लेखिबा काई की जानुनु कि तू किछि नातिया अच्छा आ ताले डेरी करिबानी करती मुंड सुकी गलानी नातिया कहलु पोजीशन कि नाही हां पोजीशन कि नाही हेटा हां हेटा हमें पी साइले देखेबेनी की हां हां ana तो देखिबा पीला देलाले देखि देखिबा हैला मागा पिउती तू साथे रहबी हैला तू बड़ा चोकी बुना थाना तो सानो तु अरे बोल ओ जिया जिया वा कोन देकी राखि हां कोन एति तमर डेरी हे जाउती दी जण मनिष गाई पछरे दिन सारा बुली बुली हले तंटी मुंड सुकी जाउती मरिबे कि दीबे तमे पळेबो हले केडे ये लोक कि तमे हां हां जिया लो हां अन्ना पैसा त हो बाकी खाइ बुनेल छ साके सांगे दो हमारे लेट होती नाइ आउले त जिया आ त उति के दिया हले तंटी मुंड सुकी गणाइ मेरो आ Allah
କଣ ମାରୁଛ? ମଜା ଟିକେ ଚଲେଇଲାବି ତ ପରେ ଖରାକୁ ଜଳକା ଦେଖାଗଲା। ଚକିଗଲୁ ପରେ ଆଉ କଣ କରିବି ମୁଁ ଭାବିଲି ଦହିଟା ହାଡୁ କିଣି ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଉପର ଆଡେ ପଳେଇଲି। ହଉ ନାତିଆ ଖାଇଛି ଖାଇବୁ କୋଉଥିରେ ହେଲେ ଲାଗିବୁନି ତାର ମାରି ପକେଇବି ନହେଲେ ହେଲା ଝିଅଲୋ ହଁ ମୋ ସାନ ନାତିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଦବୁ ଆନା ଭାରି ଖେଚେଡିଆ। ସତେ ହଁ ଆନା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରିବୁନି ମାରିଦେବି ଏକାଥରେ ଆନା ଭଲରେ ଦିଏ ହଁ ମୁଁ ପଛ ପଟେ ଠିଆ ହେବି। ମୁଁ ତ ବାଉରିରେ ଦହି ଖାଇବ ତା ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲି ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ମନା କରିଥିଲି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରିବୁନି। ଆଜି ମଉସା ଓଲା ତମ ନାତି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ସେ ଝିଅ ଖାଇନି ଲୋ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇକି ଅଛି। ତୁ ଠିପିଟାକୁ ଭିତରକୁ ଦେଇଦେଲୁ କି ହଁ ବିଡି ନେଲା ମୁଁ ମନା କରୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ଠିପି ଭିତରକୁ ଦବୁନି। ମୋର ତ ପିଲାବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ମୁଁ ହେଇଥିବି ଆଗତରିଆ ମନା କରିଥିଲି। ହଁ ହଉ ଛାଡ ଝିଅ ଲୋ ମଉସା ଓ ଆମର ଲେଟ୍ ଅଛି ହଁ ତମର ଲେଟ୍ ହଉଛି ଝିଅ ଆଣିଛ କଣଟା ଏଇ ଯୋଉଟା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆମେ ତମେ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ପୁରେଇ ଦବୁ ଭିତରେ। ମଉସା ଓ ଆମର ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ନାଇଁ ନା ଆଜିକାଲି ଦୋକାନରେ ଯାହା ଆଇଲେ ହେଇ ସିଷ୍ଟମ ତମର ହେଇ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ ନାଇଁ ତମେ ଖାଲି କ୍ୟାସ ନଉଛ। ହଁ ଖାଲି କ୍ୟାସ୍। ଗ୍ୟାସ ନହେଲେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଯଦି ରୋଡ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ବାଟୋଇ ଭେଟିଗଲା ସିଏ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣି ନଥିବ ତମଠୁ ଦହିଟା ଖାଇଲା ହେଲେ ଯିଏ ସିଏ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତମ ଭିତରକୁ ଛାଡିଦେବି ବିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ତାକୁ କହିବ ପଇସା ଦିଏ ନହେଲେ ହବନି। ପାରେ କେତେ କରିବୁ? ହଁ କି ନାତିଆ ଦେଖୁଛୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କାନ ଟାଙ୍ଗିଆଟା ଏଇଟା ଭାରି ଚାଙ୍ଗା ଅଛି ହଁ ହେଲା ହଁ ହଁ ପଇସା ଆଡା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଆମେ ଯିବା ଆଉ। ଆରେ ପଇସା ଆଣୁନୁ କିଏ ଆଇଛୁ କଣ ପାଇଁ କି ପଇସା ନାହିଁ ଆଁ? ନାହିଁ ଆଣିଛୁ କଣ ଡାକ୍ତର ଆଗତରିଆ ତ ବଡ ବେଗରେ କହିଲୁ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଆଣିଛି। ମଉସା ବାଟରେ ଓ ଓ ଆମର ଲେଟ୍ ହଉଛି ହଁ ଲୋ ଝିଅ ଆମେ ଆଡଉଛୁ ନା ଟିକେ ଭିତରେ ଚଉତିକି ରଖିଛୁ ତ ଗାଈ ଚରଉଥିଲୁ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଛୁ ଆଡଉଛୁ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ନାହିଁ ନାତିଆ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଆଣିଥାନ୍ତି ତତେ କାହିଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସତ କହୁଛୁ ଆଣିନୁ ଏବେ କଣ କରିବା ଠକ ଗୁଡାକ ଠୁଅ ପସନ୍ଦ କଣ କରିବା ମସଲା ଥୋଇଆ ଆଁ? ମସଲା ଥୋଇଆ ଶୋଇବେ ହଁ ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଖବର ନହେଲେ ତେବେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେବେ ବୋଧେ ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ କଣ ମଉସା ଭଲ ଦହି ଖାଇବ ହଁ ଭଲ ଦହି ଖାଇବ ଆହୁରି ଭଲ ଦହି ହଁ ଚଞ୍ଚଳ ଦଉନା ଆଉ କେବେ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି ଆରେ ବଉଳ ହଁ ବଉଳ ଆମେ ସେ ତଳ ଦହି ଖାଇବ ଦହି ଦେବେ ହଁ ଦବ ଖାଇବା ଚାଲେ ସେ ଆରସା କି ଦହି ନେବା अरे चला तू मस्त बाड़ू की कुकुरଟା ପଶିଗଲା ବୋଧେ अरे चला पैसा आनी नु से चला नुका पटा कर तो